बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के यंग एस्ट्रोलॉजर है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सलमान सईद चौहान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र परवरदिगार का। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सलमान सादी चौहान साहब बताइए फिर, 5 अक्टूबर को इमरान साहब की बर्थडे गुजरी है, किस तरह देखते हैं उनके जायचे को? अगर उनकी गिरफ्तारी की बात करें तो वो गिरफ्तारी हुई थी तकरीबन 5 अगस्त को, 6 को वो गिरफ्तार हुए थे, तो लोग कहते हैं कि 5 अगस्त का भी जायचा बनाते हैं। तो क्या कहते हैं, इस जायचे के बाद अब क्या तब्दीली होने जा रही है? खान साहब की एक तो बर्थडे भी गुजर चुकी है। 5 तारीख को उनकी बर्थडे थी, क्योंकि वो लिब्रा हैं, उनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा में है। अब उनकी बर्थडे का ये महीना जो है उनके लिए थोड़ा सा साजगार हो सकता है। उसकी वजह ये है क्योंकि सन साइन और मून साइन दोनों उनके ऊपर मगरूब हो गए हैं, और जो उनका लिब्रा असेंडेंट है उसमें सन जो है डेबिलिटेशन में चला गया है, और ये मंथ उनके लिए थोड़ा सा दुश्वारी, थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो ला सकता है। अच्छा, और दूसरा उसकी जो रिहाई के हवाले से भी बात है, मेंटली थोड़ा सा उनको राहत और थोड़ी सी खुशी, और थोड़ा सा बंदा जैसे खुद को पॉजिटिव समझता है वैसा तो हो सकता है, लेकिन अभी रिहाई के मौके नजर नहीं आ रहे। प्लैनेटरी पोजीशन बहुत चेंज है, सैटर्न डायरेक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी नजर नहीं आता कि रिहाई वाले मामला हो सकते हैं। नहीं पॉसिबल है कि नवंबर दिसंबर तक मामलात को जो है ना ले जाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि उनके लिए जो उनका बर्थडे मंथ है लकी साबित हो सकता है, लेकिन रिहाई के मामला नजर नहीं आ रहे। तो बताइएगा, एक जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है उससे पहले कोई तब्दीली होने जा रही है? कि सूरज ग्रहण के बाद मुश्किलात बढ़ेंगी कि आसानी होगी? सूरज ग्रहण पे हम देखिए, आपके साथ मुकम्मल वीडियो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर सूरज ग्रहण के बारे में आपको बता दूं, हमेशा सूरज ग्रहण जब भी किसी भी महीने के शुरुआत में या दरमियान में लगता है, अब ये पाकिस्तान में लगना है रात 8:44 पर। अब रात को कोई इंसान देख नहीं सकता, लेकिन कुछ मशरकी इलाके हैं, कुछ नॉर्दर्न एरियाज हैं, उनमें नजर आएगा। अमेरिका में भी नजर आ सकता है, अफ्रीका में भी नजर आ सकता है, और नेपाल वाली साइड पे भी नजर आ सकता है। लेकिन अब लिब्रा की मैं बात करूं तो लिब्रा के सेकंड हाउस में सूरज ग्रहण का बहुत खास इंपैक्ट है, और सेकंड हाउस उनके फाइनेंस का है। पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो सेकंड हाउस ग्रोथ का भी है, यानी कि जो इस वक्त पॉलिटिकल। अब रिसेंटली मैंने एक प्रिडिक्शन की थी इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से, और वो भी किसी न्यूज चैनल पर की थी। अब वही बात हो गई है। कल मैंने वीडियो देखी है अली अमीन गंडापुर की, उनका भी एक बयान आया हुआ था। 2-3 मैंने और एमपीए और एमएनए की देखी है, उनका भी बयान आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? सूरज किरण के असरात सेकंड हाउस को डैमेज करेंगे, और 10 दिन से पहले शुरू भी हो जाते हैं, सूरज ग्रहण के बाद 15 दिन तक वो असरात रहते भी हैं। और इसमें खान साहब के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन वो मुश्किलात कुछ टाइम की होंगी। 14 तारीख को सूरज ग्रहण है, मीन के वो 22 या 20 तारीख तक तो उस मुश्किल का सामना करेंगे पार्टी से मुतालिक। अच्छा, अब उनको नुकसान कम और उनकी पार्टी के मेंबर्स को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस इंडिकेट ऑडियंस ग्रोथ। उनकी ऑडियंस को नुकसान होगा, उनके पीछे जाने वाले को नुकसान होगा, उनको इतना नुकसान नहीं। अच्छा, वो तो माली नुकसान उठा सकते हैं या अपनी पॉलिटिकल नुकसान उठा चुके हैं वो अब सूरज गिरन के बाद। लेकिन दोबारा जब सन ने हरकत करनी है तो ये मामला वैसे बन जाने हैं जैसे खान साहब 2018 में उसमें इलेक्शन में आए थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन सन की मूवमेंट से ये सारा किरदार हो सकता है, क्योंकि सूरज है तो दुनिया रोशनी है, उस दुनिया में रोशनी है, और अगर सूरज नहीं निकलेगा तो अंधेरा ही अंधेरा है सारा। सर आप उनकी रिहाई की डेट दे रहे हैं नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक में, उससे पहले मुश्किलात हैं साइफर्ड केस का और जो बाकी जो केसेस हैं, आपको लगता है अक्टूबर में कुछ रिलीफ मिलेगा या मुश्किलात बढ़ेंगी? मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और इसमें आपको एक बात मैं बता दूं, इसका शमसी अदद 4 बनता है, और 4 जो है ना वो थोड़ी सी एनर्जेटिक पावरफुल की निशानी है। इसका मुराद कि अगर इस केस में से जान छूट भी गई या कुछ, पहले तो मुमकिन ही नहीं है कि इस केस में से जान छूट। देखिए, ये परवरदिगार के पास सारा गैब कल मौजूद है। इंसान एक दुनियावी इल्म लेके एक दूसरे इंसान को जब मोटिवेट करता है, उस केस से जान मुझे अभी भी नहीं लगता नहीं छूटेगी, और उस केस के हवाले से और भी मसाइल बढ़ सकते हैं। चलें, अल्लाह बेहतर करे कि आप कह रहे हैं कि मसाइल बढ़ सकते हैं उनकी पार्टी पे भी। आप कह रहे हैं कि सर तो इलेक्शन को लगता है पॉसिबिलिटी के इस साल या अगले साल के मिड में कि आगे लेट होता जा रहा है? देखें, पहले कुछ ऐसी स्टार की पोजीशन थी कि जिसमें बताया जाता था कि इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है, लगता नहीं है, क्योंकि फल्कियात में सयारों की शनासी, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जुपिटर वीनस मरकरी, इनका तो पता होता है कि कितने डेज के बाद इन्होंने अपना घर चेंज करना है। लेकिन
راہو کیتو یورینس ان کی پوزیشن ایسی ہے جس میں انسان کو علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے پوزیشن کب چینج کرنی ہے اور کیسے چینج کریں. یہ پروردگار کے پاس علم موجود ہے. اب کی جو صورتحال ہے, یورینس اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر چکا ہے, نیپچون اس کے سامنے ڈگریز کمپلیٹ کر چکا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے اس سال تو کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں الیکشن کی. اب تو سر پھر آپ الیکشن کی پاسبلٹی نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف کے ذائچے کے حوالے سے بتائیے گا, کیا کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو وطن واپسی ممکن ہے, آگے مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے پہلے ایک پریڈکشن بھی کی تھی, ایک پوسٹ بنا کے کی تھی جب ان کو مسئلہ ہوا تھا. اچھا, ایک سب سے بڑی خاص بات, میاں صاحب کا ذائچہ سارا ٹھیک ہے, میاں صاحب کو عدد 3 راس بالکل بھی نہیں ہے. میاں صاحب کے حوالے سے میں پریڈکشن یہ کرتا ہوں, 21 تاریخ کو وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور 21 اکتوبر جس کا عدد بنتا ہے 3, 2 + 1 = 3, 3 عدد ان کا موافق نہیں ہے, ان کا مخالف عدد ہے. پاکستان میں آ کے مشکلات بنے گی, پاسبل ہے یہ سارا پلان پوسٹ پون ہو جائے, پاسبل ہے پاکستان میں آ کے ملک سے باہر واپس نہ جا سکیں, اتنے مسائل بن جائیں. یہ بھی پاسبل ہے وہاں پر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جائے کہ کبھی زندگی میں پاکستان نہیں جائیں گے. 3 باتیں خاص ہیں. سیکنڈ بات, یہاں پر 3 عدد مخالفت کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان میں آ کر ان کے اینیمیز بڑے زیادہ ہیں, اور یہاں پر بڑے اینیمیز ان کے اب اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ شمسی عدد 3 میں آتا ہے اور ویسا عدد 2 میں نظر آتا ہے. یعنی کہ اپنی غیر دانستہ غلطیوں کی وجہ سے, فیصلہ جلد بازی کی وجہ سے کچھ مسائل اب بھی دوبارہ سامنے آئیں گے. تو آپ کو ان کی, آپ نے 3 بتایا کہ ہو سکتا ہے واپس آئیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی آئیں, پوسٹ پون ہو جائے, تو آگے مسلم لیگ نون کا آپ کو مستقبل کیا لگتا ہے؟ کوئی دڑے بندی بننے جا رہی ہے, گروپ بندی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون کا ابھی فی الحال جو پلانٹری پوزیشن بتا رہی ہے, دیکھیں اگر راہو نے بیچ میں پلیسمنٹ اپنی چینج کی ہے تو اس میں بھی پریڈکشن یہی کی تھی, اور اس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں قدرتی آفات کے خطرات زیادہ پاسبل ہیں. سیکنڈ بات, کیتو نے پوزیشن چینج کی تھی تو یہ پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان میں پانی سے منسلک مسائل سامنے آ سکتے ہیں. تھرڈ بات, اب نیپچون کی جو پوزیشن غلط ہو گیا وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور مہادشا میں اگر پاکستان کی دیکھیں, اس وقت دشا مرکری کی چل رہی ہے, عطارد کی چل رہی ہے, اور عطارد جو ہے وہ ذہن کا, قوت کا سٹار ہے, آپ کی سپیچ کا سٹار ہے, یعنی کہ غلط فیصلے کروائے گا, ہر طریقے سے غلط فیصلہ کروائے گا, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ان تینوں پارٹیوں میں اپنا دشمنی رہیں گی, خواجتی رہیں گی, اور تینوں پارٹیوں میں جن کے ابھی دوستانہ رویہ کبھی کسی میں بھی نظر نہیں آئے گا. ایک آئے گی تو دوسری مخالف, دوسری آئے گی تو تیسری مخالف. ہاں, یہ پاسبل ہو سکتا ہے اگلے سال کی جنوری, فروری اور مارچ, یہ 3 مہینے بڑے خاص ہوں گے پاکستان کے لیے, جس میں پاکستان کی معاشیت کو بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے, پاکستان میں مہنگائی کے بحران بھی کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پاکستان میں جو غریب عوام ہے, کیونکہ دیکھیں ایک سٹار کیتو ایسا ہے, راہو امیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کیتو غریب کو ریپرزینٹ, تو کیتو ایک ایسی پلیسمنٹ پر آ جائے گا جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ غریب کی خواہشات بھی پوری ہوں گی, اور غریب جو اس وقت اپنے مہنگائی کے بحران میں جتنا پریشان ہے, وہ معاملات ان کے چہرے پر وہ خوشی آئے گی جو کئی سالوں پہلے چاہے میاں صاحب کی حکومت میں تھے یا چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. اگر تھوڑی سی بات کریں اس کی, ہم فلسطین کی اور اسرائیل کی جو کل حملہ کیا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات پہلے بھی کہہ چکے تھے, اور یہ بات بھائی کنان بھی پہلے کہہ چکے تھے, انکل ہمایوں بھی پہلے کہہ چکے تھے. کیتو اور راہو کی پلیسمنٹ ایک ایسی جگہ پر آ چکی ہے جہاں پر پاکستان میں قدرتی آفات کا مسئلہ ہو سکتا ہے, پاکستان کے باہر دوست ممالک اور دشمن ممالک میں وہ معاملات سامنے آ سکتے ہیں جو ایک بہت بڑا ایسے سمجھ لیں کہ صدمہ ہو سکتا ہے. اور یہ فلسطین اور اسرائیل والا جو معاملات ہیں, امت مسلمہ کے لیے یا غیر جو بھی کافر ہے یا مسلمان ہے, اس کے لیے ایک صدمہ ہے, ضرور ہے یہ صدمہ, کیونکہ انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ معاملات ابھی بھی مجھے لگتا ہے یہ معاملات مزید بگڑیں گے, یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک راہو اپنی پلیسمنٹ چینج نہیں کرتا. راہو از ریپرزینٹ بائی سیٹرن, اینڈ سیٹرن از ویری سلو سٹار آف اسکائی. یہ بڑا بہت ہی فلکیات کا بہت ہی سلو سیارہ ہے, اور یہ جس وقت تک دشا میں موجود ہے, اب اسی کے اگر ذائچے کی بات کریں نا, کیونکہ اب ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ موجود نہیں ہے, یا ایکوریٹ وہ چیز موجود نہیں ہے کہ فلسطین کب راہ راست پر آیا تھا یا اسرائیل کب بنا تھا, لیکن جو ایکوریسی ان کی بکس میں ہے یا دوسرے میں ہے, تو ان کے ذائچے کے مطابق ایک کا فلسطین کا تالے بنتا ہے کینسر, اور اسرائیل کا تالے بنتا ہے اسکارپیو.
स्कॉर्पियो और कैंसर वैसे दोनों दुश्मन हैं। आपने कहा कि कैंसर और उनका आपस में स्कॉर्पियो का कभी भी जोड़ नहीं बनता, तो नहीं, कैंसर और स्कॉर्पियो की आपस में बनती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता अभी इनके मामला ठंडे हों। और अभी भी मजीद एक और पेशन गोई है, अभी भी मजीद पाकिस्तान को भी खतरात हैं, कुदरती आफात के भी खतरात हैं, दूसरे मसाइल के भी खतरात हैं। पॉसिबल है पाकिस्तान में वो चीज है जो कभी जिंदगी में तस्वुर भी ना की हो, और गैर मुमालिक दुश्मन है या दोस्त मुमालिक हैं, उनमें भी वो चीजें सामने आएंगी जो कभी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। चले सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम 14 के बाद जब सूरज ग्रहण लगेगा तो मुख्तलिफ सितारों पे उसका क्या असर होता है, पाकिस्तानी सियासत पे और मुस्तकबिल पे क्या असर होता है, आपसे जरूर पूछेंगे, जानते रहेंगे आपसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। एंड पे कोई हमारी आवाम के लिए मैसेज जरूर कन्वे कीजिएगा। पाकिस्तान की आवाम के लिए और मेरे मुल्क की और जो भी दोस्त और गैर मुमालिक है उनके लिए एक ही मैसेज है कि परवरदिगार के नज़दीक रहें, और परवरदिगार के आप इतना नज़दीक हो जाएं कि आपकी दिल की आह को भी वो समझेगा, और वो ज़ात समझती है। दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, दुआ करें, और जो जिस पार्टी के जिस रहनुमा से प्यार करते हैं उसके लिए भरपूर दुआ करें, परवरदिगार के सामने रो कर दुआ करें, उसके सदकात करें। किसी और काम की वजह सदकात और दुआ उनकी जान को बचा सकती है, उनकी जो भी मुश्किलात है उसको दूर कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।